अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने पौधों को खाद किस टाइम डालनी है और आपको बताएंगे कि खाद डालने का सही तरीका क्या होता है। बहुत से दोस्त मैसेज करके कहते हैं कि जी हम खाद भी डालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे पौधे जो हैं ग्रोथ नहीं कर रहे, कलर नहीं सही उनका निकल रहा, बेजान से रहते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपने किस टाइम पे आपने पौधों को खाद डालनी है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना कलर भी सेट कर और आपको नेचुरल लुक दे सकें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो टोटल आउटडोर वैरायटी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इंडोर की वीडियो भी मैं इंशाल्लाह जल्द बनाऊंगा कि इंडोर पौधों को कितनी खाद डालनी है आपने। तो ये फ़िलहाल आउटडोर पौधे की जो है मैंने वीडियो बनाई है। आउटडोर पौधे को आपने किस टाइम पे खाद डालनी है, साल में कितने टाइम पे आपने खाद डालनी है और खाद डालने से पहले आपने सबसे पहले क्या काम करना है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट की तरफ। नाज़रीन, प्रैक्टिकल तरीके के साथ मैं आपको काम का तरीका भी बताता हूं और आपको बताता हूं कि आपने किस मौसम में खाद डालनी है। तो ये हम गार्डन ग्रीन खाद जो है, पत्तों वाली खाद जो होती है, पत्तों का मिक्सर बना होता है, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पौधों के लिए। तो आपने सबसे पहले जनवरी के महीने में, याद रखें जनवरी के महीने में यानी कि आजकल के महीने में आपने क्या करना है कि आपने अपने पौधों को 1 जनवरी को आपने अच्छे तरीके से उसकी गोडी कर लेनी है। गोडी करके उसके अंदर से जड़ी बूटियाँ वगैरह निकाल लेनी है। जड़ी बूटियाँ निकालने के बाद आपने पत्तों वाली खाद का इस्तेमाल करना है अपने पौधों में, ना कि डीएपी और यूरिया। जो यूरिया खाद होती है वो ग्रास के लिए होती है, ग्रास को ग्रीनगी के लिए होती है। जो डीएपी खाद होती है वो जगह को नरम रखती है। और जो नशोनुमा देनी होती है पौधों को, जो ये हमारे आउटडोर पौधे होते हैं उनको नशोनुमा जो देनी होती है वो होती है पत्तों की खाद। तो हम ये गार्डन ग्रीन पत्तों की खाद इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे पास, क्योंकि बहुत लंबा एरिया। तो हमने क्या किया कि हमने पत्तों की खाद जो है ना वो इस्तेमाल की। ये देखें, ये गार्डन ग्रीन पत्तों की खाद है। ये आपको किसी भी घर के पास, अगर आपके पास नर्सरी है तो आपको नर्सरी से ये खाद मिल सकती है। ये कुछ इस तरह की होती है, ब्लैक कलर की होती है। इसके अंदर उन्होंने काफ़ी 12-13 किस्म की खादें जो होती हैं उनका मिक्सर बनाया होता है और उनके अंदर पत्ते डाले होते हैं और जो है रूढ़ी शूढ़ी भी उन्होंने डाली होती है, जिसको हम गोबर कहते हैं। तो ये जो खाद होती है ना, इसका काम मैं आपको बता देता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फूलों के बारे में। अगर आपके पास फूलों के पौधे हैं तो आपने फूलों के पौधा, आपका फूल लगते हैं, गिर जाते हैं, कम से कम 15 दिन लाइफ होती है एक फूल की। तो ये नेचुरली जो है ना, हमने जो प्रैक्टिकल देखा हुआ है, 15 दिन तक एक फूल माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो रहता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके फूल गिर जाते हैं, 15 दिन से पहले गिर जाते हैं, तो आपने पत्तों की खाद का इस्तेमाल करना है। अगर आपका फल लगता है, किन्नो शिन्नो माल्टा, किसी भी किस्म का फल आपने घर में लगाया हुआ है, उसके ऊपर आप, अगर आपका फल नीचे गिर जाता है उसके अंदर भी आप ये खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जो पौधे हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ रुक जाती है, पीलापन आ जाता है उसके अंदर, पीला कलर ख़राब हो जाता है, तो उसके अंदर भी आपने इसको खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो दोस्त घरों में सब्जियां वगैरह लगा लेते हैं, थोड़ी सी जगह पे खाली प्लाट में या गमलों में जो है सब्जियां वगैरह लगा लेते हैं, टोकरियों में लगा लेते हैं, किसी भी चीज़ में आप लगा लें सब्जियाँ, वो उसके अंदर भी आप ये खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पनीरियाँ, जो सबसे अहम मरहला होता है पनीरी का, पनीरियों की जो भल होती है, भल के अंदर आप इसको मिक्स कर सकते हैं। कितनी रेशो रखनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके साथ ये होता है कि जी जो बीज होते हैं ना, उसको जर्मिनेशन जो है ना वो उसकी अच्छी हो जाती है। उसका जो 75% होता है वो कम से कम जो होता है ना, उसका बीज का रिजल्ट निकल आता है। सबसे ज़्यादा इसका रिजल्ट हमें खजूर के पौधों में भी जो है मिला है। इसका प्रैक्टिकली जो हमने किया है इसके साथ, तो खजूर के पौधे के जो अपना फूल गिर जाते हैं या खजूरें लगने के बाद गिर जाती हैं, तो उसके अंदर भी ये काफ़ी हमें फ़ायदेमंद हुई है। तो ये हम अपने पौधों को अंदर जो है ना खाद का कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो खाद आपने इस्तेमाल करनी है पत्तों वाली, अगर आपके पास बड़ा पौधा है तो कम से कम जो है ना आपने इसको 2 से 3 किलो खाद डालनी है। अगर आपके पास छोटे पौधे, ग्राउंड कवर साइज़ के जो पौधे होते हैं वो लगे हुए हैं, जैसे कि ये अब खजूर का पौधा है, तो इसके अंदर हमने क्या किया कि कम से कम जो है ना 5 से 6 किलो खाद का इस्तेमाल किया। हमारा कमर्शियल काम है इसलिए हम खाद थोड़ी ज़्यादा भी डाल रहे हैं। अगर आप इसको कम भी डालेंगे तो इसका कोई इसके अंदर घबराने वाली बात नहीं है। देखिए तकरीबन हमने इसकी जो रेशो रखी है वो तकरीबन 5 से 6 किलो खाद की रेशो आई है। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत गंद भी होता है, उसकी वजह से भी आपने घबराना नहीं है। तो ये गंद आपने कुछ इस तरह से हाथों से उठा लेना है।
اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس چھوٹے پودے ہیں تو آپ نے 1 سے 1.5 کلو کھاد ڈالنی ہے، اگر اس سے بھی چھوٹا پودا ہے تو آپ نے آدھا کلو کھاد ڈالنی ہے۔ اگر آپ نے گملوں کے اندر پودے ڈالے ہوئے ہیں تو آپ نے گملوں میں تقریباً 1 مٹھ بھر کے کھاد کی آپ نے ہر گملے کے اندر آپ نے ڈال دینی ہے۔ ڈالنے سے سب سے پہلے آپ نے کیا کر لینا ہے کہ آپ نے 15 دن کم سے کم پہلے گوڈی کر کے اس کو زمین کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ جنوری میں تقریباً جو ہے نا تھوڑے دنوں بعد ہی پانی لگتا ہے۔ تو آپ نے جب 15 دن کا وقفہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے کہ آپ نے سب سے پہلے گوڈی کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ آپ کی جو مٹی ہے وہ اچھے طریقے سے خشک ہو جائے۔ اگر 15 دن سے پہلے آپ کے پاس مٹی خشک ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 15 دن سے پہلے آپ نے اس کو کھاد ڈال کے تو آپ نے اس کو پانی چھڑکاؤ کر دینا ہے۔ آپ نے چھڑکاؤ کر دینا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگلے دن اس کو آپ نے بھر کے پانی لگا دینا ہے۔ تو یہ مٹی جو ہے نا آپ کی خشک ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے پودوں میں کھاد کا استعمال کرنا ہے تو 15 دن کا تقریباً ہم وقفہ رکھتے ہیں کمرشل کاموں میں۔ تو اگر آپ کے گھر کا کام ہے تو تقریباً 6 سے 7 دن کے اندر اندر انشاءاللہ جو ہے آپ کا مٹی خشک ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس کو 6 سے 7 دن کے بعد آپ نے پتوں والی کھاد کا استعمال کر لینا ہے۔ کچھ لوگ صرف گوبر کی کھاد کا استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف ڈی اے پی یوریا کے اوپر ہی رہتے ہیں۔ تو یہ جو پتوں والی کھاد ہوتی ہے نا، ایک دفعہ استعمال کریں آپ، یہ بہت ہی اچھا اس کا رزلٹ ہوتا ہے۔ کسی بھی نرسری سے آپ کو مل سکتی ہے۔ اگر آپ گھر میں بنانا چاہیں تو وہ بھی آپ کو میں طریقہ بتا دیتا ہوں، بہت ہی ایزی کام ہے، بہت ایزی۔ تو آپ نے اس کو گھر میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اپنے پودوں کے لیے۔ گھر کے پودوں کے لیے صرف کھاد تیار کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کم سے کم جو ہے نا 20 سے 30 لیٹر والی ٹینکی جو ہوتی ہے پانی کی وہ آپ نے لے لینی ہے۔ اس کے اندر جتنا بھی آپ سبزیاں وغیرہ کاٹتے ہو گھر کی، انڈے کے چھلکے ہو گئے، سبزیاں ہو گئی، وہ ڈال دینے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے گارڈن میں پتے گرتے ہیں تو وہ پتے بھی آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے ایک شوپر رکھنا ہے، شوپر کے اندر یہ سارا برودہ ڈالنا کرنا ہے، اوپر سے اس کو آپ نے ڈھکن کے ساتھ ڈھک دینا کرنا ہے۔ تو یہ تقریباً مرحلہ ہوتا ہے 3 سے 4 ماہ کے اندر آپ کی کھاد تیار ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے فل ٹینکی جب فل ہو جاتی ہے، فل سے تھوڑی سی نیچے رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے گوبر کی کھاد ایک آدھا توڑا ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے اس کے پانی سے بھر کے تو آپ نے اس کو فل ڈھکن اس کا بند کر دینا ہے۔ تقریباً 1 ماہ کے اندر اندر جو ہے نا آپ کی 1 ماہ ڈھکن آپ کا بند رہے گا تو 1 ماہ کے اندر انشاءاللہ جو ہے نا آپ کی نیچرل فرٹیلائزر آپ کی ریڈی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ اگر آپ کے گارڈن میں دھوپ وغیرہ نکلتے ہیں تو ایک نیچے کوئی چٹائی وغیرہ بچھا کے یا شاپر بچھا کے تو آپ نے اس کے اوپر اس کو گرا دینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے اور اس کے بعد آپ کے یہ استعمال میں آ سکے۔ تو یہ اس کا پروسیجر ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ کے پاس مالی ہے تو آپ مالی کی مدد لے سکتے ہیں، مالیوں کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اتنی محنت نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو ایزیلی جو ہے تقریباً 50 سے 60 روپے کلو یہ کھاد ملتی ہے۔ تو آپ کو یہ کسی بھی نرسری سے آپ کو کھاد مل سکتی ہے۔ یہ کھاد کا نام گارڈن گرین ہے اور آپ نے جو ہے پتوں والی کھاد اگر آپ بولیں گے تو کسی اور کمپنی کی کھاد ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو بیسٹ ہے وہ گارڈن گرین والوں کی جو کمپنی ہے نا اس کی کھاد جو ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے۔ تو ہم تقریباً ان کی کھاد پچھلے 8 سے 9 سال سے استعمال کر رہے ہیں، ہمیں بہت ہی زبردست رزلٹ ملا ہے اس کا۔ تو یہ آپ لازمی استعمال کریں پودوں میں، تو یہ اس کا بہت ہی زبردست اس کا رزلٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، جنوری کے اندر کھاد ڈالنے کا سب سے بڑا جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو کھاد کا اصل کمال ہوتا ہے پورا سال جو رہتا ہے اس کے اوپر، تو جنوری میں کھاد ڈالنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پودا ہے وہ اگر فروری اور مارچ میں، کیونکہ 20 فروری کے بعد پودے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی اصلی حالت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، پتے نئے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے نیچے اس کو اگر اس کو کھاد ملی ہوگی تو وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ نکلیں گے اور آپ کا جو ہے نا پودے کا رزلٹ سارا سال جو ہے نا برقرار رہے گا۔ تو اس لیے ہم جنوری کے مہینے میں کھاد کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ فروری اور مارچ کے اندر پھل بھی لگتے ہیں، جو پھلدار پودے ہوتے ہیں موسم کے حساب سے تو ان کو پھل بھی لگنا ہوتا ہے، اور جو پھولدار ہوتے ہیں ان کو فروری اور مارچ میں ہر قسم کے پودوں کو پھول نکلتے ہی نکلتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو ہے نا جنوری میں کھاد ڈال دیتے ہیں 1 ماہ پہلے ہی، تاکہ جو ہے نا کھاد اچھے سے اس کی جو ہے نا نیچے زمین میں جڑوں تک چلی جائے، تاکہ جو ہے نا اس کو فروری اور مارچ میں اس کی روٹس جو سٹارٹ ہوتی ہیں گرمی کے موسم میں، تھوڑی سی ہلکی سی جب دھوپ نکلتی ہے تو اس میں جو جڑیں اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہیں، نیو نکلتی ہیں، ان کو جو ہے نا طاقت مل جاتی ہے۔ تو اس لیے جو
जनवरी का महीना होता है, आपने उसके अंदर खाद का लाजमी इस्तेमाल करना है। सर्दियों के महीने में कुछ लोग जो होता है फुल सर्दियों के महीने में जो है ना अपने पौधों को स्प्रे कर लेते हैं, तो वो भी आपने बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करनी। सर्दियों के महीने में पौधे जो होते हैं ना काफ़ी डैमेज हो जाते हैं उनकी वजह से भी, क्योंकि अगर धूप निकले तो आपने एक दिन धूप निकले, दूसरे दिन आपने उसको जो है ना सर्दी के मौसम में आपने उसको स्प्रे करनी है। कम से कम 2 दिन धूप निकलना लाजमी हो। तो किसी भी किस्म की अगर आपने स्प्रे करनी है पौधों को ख़ास तौर पे, तो आपने सर्दी का ख़ास ख्याल रखना है। सर्दी के मौसम में बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करते, क्योंकि उनके साथ पौधों की जो पत्ते होते हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो इंशाल्लाह मैंने स्प्रे की वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर की हुई है, वो भी आप लाजमी देखिएगा। इसी मीडियम की जो है हमने पौधों की स्प्रे की वीडियो बनाई हुई है। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, बेल आइकॉन भी कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच सके। तो ये देखें, ये पूरी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए कि असल जो होता है ना काम करने का तरीका जो होता है वो क्या होता है। तो ये देखें माशाल्लाह ये कितना अपना ज़बरदस्त ये हमारी टीम है। ये देखें, ये हर पौधे की जड़ों में आपने लाजमी खाद डालनी है ताकि जड़ों के साथ जो है ना नीचे तक उसके चली जाए। तो ये हमने थोड़ी सी स्प्रे की कमी की वजह से जो है ना ये इसके पत्ते ख़राब हो गए कंगी पाम के। तो इंशाल्लाह मैं कंगी पाम के पत्तों का भी आपको हल बताऊंगा कि ये जो सर्दी में या गर्मी में इसके स्टेप निकलते हैं वो ख़राब हो जाते हैं ना, उनका भी मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में लाजमी बताऊंगा कि ये इसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो ये जरबरा के मौसम या आजकल के मौसम में ये जो जरबरा लगा हुआ है इसको भी काफ़ी फूल निकलते हैं, तो इसके लिए भी खाद जो है बहुत ही मुफीद होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई टॉपिक के साथ और नए जो होता है हॉर्टिकल्चर के मसलों के हवाले से इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।